Tomorrow morning, aja yang pas kalau siap tunggu. apakah bisa jadi buma?
Obakai Biswajit Bihok, Obakai Biswajit Bokrajuk, Obakai Biswajit Basajuk, Obakai Biswajit ni Bokra Milanjoy Riang. अच्छा अच्छा Nepal sila ni. ओ नेपाल तिर नि छैन Isu boyasın ka. Bode. Tin bosa. ओ बसा Nangya nangya. 1 minute kan ojung sini borong nang sini bagi dofani bagi no ma lang mama ari jaka Biswajit de borong bagi sing 1 minute jokon sini tonglayan स्टार्ट Khorang pisau sini borong nang apa apa borong no makan au tin nai lia belai khadu mane bo sakri khai tongo bo phaika bono kasu ka जों दफानि सामुं तांनाय रक जों तो दफानो रक्षा खैनान बागै दफानि खरकसा बरगनि उपरो आक्रमण आबो जों नासिगि जमायना जों बिश्वजित बाय चिनि सकलायमान तामबा नोंबो तिप्रा आंबो तिप्रा आबोनो जों सकलायमान जस्ट जों बाय कायसा नोंगाय नाहारि बसा लाखि जों बाय जों एकटा फटो आं रक्ता Karusin borok kisah miserang juga kan keno sembroka komunin kasu bay nong plus local ni jeta netar tongnai boron fan convince khai no bakam mit 제가 꼭 차가 민박이 좀 가이잖아요. 좀 돌아도이 가이디가 좀 대खे만은 비니 많다이 속되니 배파티요. 좀 어원에 좀 고그리 탕 아서는 꼭좀 제서로 가이나 제꾸는 라마테이 좀 가이나 나 가이 오에페 코피노 어버 안 지니 오크라인 토니노 사카 아버는 보는 능데 그 포토 보이러 어디 좀 나이나이 아로 땀땀 바엠리 자카 에몽 좀 우킬로고 পরামর্শ খাইনাই নাই যে ও বয়াম মনোদে যেভাবে খাইগা আবো সীমাহীন তিনি বখাবো 여고인도 বিশেষ করে আংলে একদম দাম থানাই আন লাইফো আং শুধু একমাত্র তিনি মুয়া সানাই রং বাগাইনো আনি 42 বছর রাজনীতি বা আং শুধু মুয়া সানাই রং বাগাইন সামু খাইতো এই 42 বছরের কান পলিটিক্যাল কিন্তু जों नरंनि बागै खादु फान ताकताम खाइनायबा ताबुक चिनि अवश्य आनि एकटा कक नरं थानि टेक अनां गोबां कक साना नायलिया नरक एफआईआर खाइका एफआईआर हा tai buagra no kam kok ko sari dohor abo bong ni bukuk tu sini okra rok bisa short pe salai jang ang loge thana ni chesta koi ko ano पुलिस को बादा कैका नों दा थांखो दे साइसो नों थांमो yang तो खबर चावै थांखा आं जे खना खा मात्र थाना नि नायखा आंबो ये आपने सं बदल सं आं तिनि बिश्वजित कुथिनो आइनो बुसाला कुथिनो तो ये समय तांनाय आपने सं आनो जत जगह चुबादि आं बो बिश्वजित देबरमानि जस्टिस माइनान बागै आइनि नांखे प्राण बुथांथक थयबुरिनाय हायबुनो आं तिनि अरो बिश्वजित देबरमानि नगो बाचावै आं समायते कग्रियो आके ताइ कग्रियो ताइ आं कग्रियो किसा हिमनाय थांनाय नांखेबा आनो किसा मिसाबो जन मानसाक जुबालायदि आनो मियाखि ब्रुनो मसा सयबांगा बरब सारखा
bubagra phake nung chungbai ma thangnai ang saka brono kok rekha ang thangnai nangkhe je jaga bo thangnai nangkhe Delhi Supreme Court bo ang thangnai High Court bo thangnai ang bo e ang bon bagoi jotono kabugo ana sahjogita khaidi akhe ang abo pinat nakno case kheni ni bini bayu data jot nakha pinat nat bini nok bini bufane mungkhe Poresnat bini nokkhe Kanchanpurni Satnala Sukna Soryo College Uklogo bini nok joto ang bayu data nakha bini bagoi ang case khanani tabugo to yarong tungo bo salsa salni bisena ang bini bumongo personally case khena ang bini bukra bufa Biswajit ni bufa ang tay dukkhojonok khema tong mokhe hai aini Biswajit no wak tak buthar dekhe buthar tongmani kono media prakash khaijagya kono media prakash khaijagya ang media rokno bar koimani kono sajagya sakana rok genuine tongde chini borok no bo hamyang khe hamya phunok de narok no borok no bor hamyang khe hamya phunok de ne kabojak kintu borok je asuk nischur babe nisrungso babe je khun khaimani nogoi tongphono abo media plesingja tai thaisa kokke hai apuru 44 jari ain chalung tongo কিন্তু কোনো 44 নি আইন ব্যবহার খাইয়া যে মাত্র রবিবার সালব আইনি বুচা মারাইনা আং নগদ বুনানি নে নগদ বুনাই আনো বিভিন্ন মহল থেকে সংজাকা বড়ব নং তুনানাই আং সাকা 80% নেপাল টিলাও তুনানাই 20% খেবু দেমদমো তুনানাই পরিস্থিতি মাতাং চিন্তা ভাবনা খাই আকে তাম খাইজাকা অয়াং কিন্তু 44 জারিং তুঙ্গু কিন্তু সিআরপি প্রোভাইড খাইজাগয়া Biswajit ni dead body tubuh phuke Nepal tila gota elaka Nepal tila se tubuh nain maba gota elaka wo CRPF provide khaiting jakha paris siling jakha ang bukhanang jakha bukha mukti klai jakha tamo chungba gunda deba tamo gunda de tamon bagai tak bole Nepal tila bole bo CRPF provide khane nang phi 44 jari jekhana ain omainno kheting jakman abor jagale tamon bagai CRPF provide khai jak jang যখনই সিআরপি প্রোভাইড খাইজা খাইনি আইন খুনজো সখা আং লগা লগা দেমদম তনানি হি তৈয়ারং থাকা দেমদম টুব ভকা নেপাল টিলা টুব নাই বনাইন কক তিনি নি সালার যে লোকাল এমএলএ রক যে সামানি তাম কগলাম সালাজাক এমএলএ তাইনফু সানাং মাকে হাই চংবু নারক বাই তঙ্গো মাতাং ব যারা বিশ্বজিৎ ন বুথেরা ন বরং ন daidi no rom renai hine asuk no kok sanango kholo ang kaisa wana ma khe haise je samuyo keiso sanani keiso thana ningro ano borok je khebo bada joto ni nei khorang sajani apa number Udiko mai news by renai ta oi ni number to kisha tungri news thana ya news thana ida sing tini আগুলিনি একটা টিম ওরো তাকু বিশ্বজিৎ দেববর্মানি নগ ফাইকা চিনি ওরো তিপ্রা মথানি আদং রক্তঙ্গ আইন পিটিনি আদং রক বতঙ্গ টিওআইপিসিনি আদং রক বতঙ্গ হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশননি বরমগনাং আদং রক বতঙ্গ একটা জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটিনি আদং রক বতে जुदा जुदा गोबांमा बदलनि आदं रक जों प्राय 50 जननि একটা টিম তাকু বিশ্বজিৎনি নগজং ফাইকা এবং ফাই বরগনি খাদুমাও जोंबो फाइ बरग बाय मानजाक फाइका जिनिबो खादुजाक न जों अरो तिनि गोबांमा कक खनाय दैबो चिनि बिसिं वानसुकमानि जों फाइजागो 144 जारि ख्लाइजाक জাগাও যেদিনও ববুথার জাগো আরো কোনো প্যারামিলিটারি ফোর্সেস বা এডিকুয়েট ফোর্সেস রিজাগিয়া ফিয়াবা বিশ্বজিৎ দেববর্মানো বুথারমানি উলো বিনি ডেড বডি যখন নেপাল তিলাও তুজাগ নাই আজ ওরাও পর্যাপ্ত পরিমাণে সাফিসিয়েন্টলি প্যারামিলিটারি ফোর্সেস সিআরপিএফ আরো মোতায়েন খ্লাইজাকা মকক রংনো খনাই जों তিনি টিপ্রা হাস্তেনি চিনি দফানি যত বরক বেলাই ওয়ান সুকথাই দङ बोथारियानि आगे
आरो कुनो फोर्सेस रिजागिया बोथार पाइमानि उलो हंके आरो फोर्स रिजागो दिनै गोबांमा हासगो जों नुगो TSR एबा पैरामिलिटारी फोर्सेस नि कैम्प रिजागो फियाबा जिरानिया हाय रानीर बाजार हाय बा निनी कुमारघाट हाय विभिन्न जागाओ जेखाने चिनी टिप्रा दफानि बरक रक गरै आरो किन्तु कुनो पुलिस बा पैरामिलिटारी फोर्सेस नि कुनो कैम्प रक नुगियासन तो मोबा त्रिपुरानि सरकार बा जे हायुंनो चालक तंगनाय बरक चिनी बरकनि बागै वान सुगिया जों थैतों जों थांतों आबो बरं थानि कक कतरि आबो नुगजाक खातिनि अर फाइजों आबो नुखायचे जों कं साना मुसुंगो दफा थानसा मा तंगनाय दफा तिनि मकल तेबो मा फियगनाय तेबो कामके मा नायनाय जोंनो बुइ जतन केबेल खे नुगनाय जों कराखे बसालायनि किन्तु जों तिनि समय तांलायखावर एवं बुइनि दफानि बरक रक बाय तानलायनान बुलायनान अकगनो जों साया anyone can speak anything but we have never provocated any group of people to spread the communal sentiment in Tripura. We want peace and communal harmony in Tripura. जों नायो बुइबो शान्तियो तंथुं जोंबो शान्ति तंनाय जों शान्तियो तंथानि केबता एक थुं जोंनाय जोंनो जदि एक खांके जोंबो किन्तु जों थानसांखाय जे दफा ब्रिटिश रगनो थांगै युद्ध खलाय द्वितीय विश्व युद्धओ जापानिज फोर्स न परास्त खायनाय दफानि बरग्रब जोंनो किन्तु केबो बेलाय चुगियानि तावान सुक्तों हायजे जों बुइनि दफानो मेसेज ना मुजुंगो संखा बाया जिनि बखा ताबुकबो जों शान्ति नायै जों किन्तु बुइनि दफानि एगेन्स्ट जों थांगिया कयजे जिनि बरगनो सेटलमेन्ट रेनान थांदानि बिनि नगाना बरिजाक नाया आंगो कगनो तेई वैसा फिलिमा सावाइते आनी एडिसी बिसिं रिजाकनानि जागानो सितिनि बरक अर केबेंगै दंगाइते दफानि ताकुब्रक जों मासि जानाय बेलाय खायरं मासिंसा तिनि नरक नुविन दंगान गाना बिनि ताकु बिश्वजितनि बिहिक तै बिनि बकराजक बिनि बगरा रबसाजाक एवं बं जस्टिसनि बागै जों जत मथानि आदंदक जों सालायका जों आगरतला फिरक थानाय बुबाग्राबो फायनाय हाई लेवल एक कमिटी खलायै बिश्वजित देबबर्मानि जस्टिसनि बागै जों डिमान्ड प्लेस खायनाय दिनै त्रिपुरा सरकार जारा चालकनाय बरनो जों मासाव आबो बीजेपी फानका बा तेकुबुनि मथापानका सरकारो जारा तंनाय रो नरक लामाओ केन्डेल मिसिल सिमी खायय हमसां मिसिल सिमी खायय जे बरग्रक बिश्वजित न बुथारका ताबु बनक बरनो सिनेमायाखौ आं अनिमेश देबबर्मा जगदीश देबबर्मा अनंत देबबर्मा जों व्हाट्सएप ग्रुप अफ भिडियो क्लिपिंग्स नायसे जोंसे खुनिनबो मुंसि दंखा त्रिपुरा पुलिस नि बरग्रक 70 बछर रम्बी पुलिस डिपार्टमेंट चालुगै नक ताकबो नुगियाखौ खुनिसाबो मकि जोंनो थंना नायो टिप्रा सारो किन्तु त्रिपुरान सरकारनो क्षमा खलायग्लाक तिनिनि मन्त्री खना मन्त्री तंलाक जों ताकबो कयो जिनि अमु डिमान्ड जे बोथारनाय रंनो अति सत्तर बर्ण रमजाक नांथुं तारपर सुकुबुनि कक गायचे तिनि बिश्वजित बोथारका खना ते खरकसा अगुरनो बोथारग्लाक खना दीपुनो बोथारग्लाक तामो ग्यारेन्टी तं बिनि बागै जों दफा थानसाकलाय जे कालप्रिट रक मानजागियासाक जिनि आन्दोलन चलिरि जों मातलांनाय आं गोबां कक साया जत फाइ मानजांनाय ताकुक बुकुक रक पीस एन्ड हार्मनी मेंटेन खलायदि बुइबाय जों बुलायना तकलायना थांगे जों जस्टिस सिनाय अमन चिनि कक हम जस्टिस आइन दिगे सेफ साब दिगे जों थानाय कारण ल एन्ड अर्डर से एडेनो क्वेश्चन खायजांनाय दिनै बुइनि बसंनि आन्दोलनाव बुइनि बसंनि बन कल खरसे इनोसेन्स बिश्वजित देबबर्मानो बिनि डिउटिनि फिरु फाइफ्रु बनाव बाहायके बोथारमानो हमके बेलाखे हमको क्रिमिनल हमके बेलाखे क्राइम कतर आबन बागे जों उइलानो दाबो जों नेशनल ह्यूमन कमिशन जों अलरेडी कमप्लेन रहका नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन बरक अबनो इन्वेस्टिगेशन खायनो आबन यागुलोनो दिनै जों बरनि जे एफआईआर खायमेनो जों आ कपि रिसे कपि माखा बन एफआईआर कपि मायाको आबो मामोन यागुलो जों बरनो बाहायके लिगेल
फाइट खायथारनाय राइट्सनि बिथिंथि लिगेल सिस्टेमनि बिथिंथि जों आबोनो जों सायतंनाय बे बरनो जों सुबानाय हंगा चुबामान बिथिङाव जेटा पारपिट्रेटर जे खालायनाय जे बरनो बोथारनाय आबोनो पानिशमेन्ट मारनाय पानिशमेन्ट रिया हंगाखाय जों जत ह्युमन राइट्स जों इंटरनेशनल किबा नेशनल जों जत दिगिनो अबनो जों सायतंनाय जों बाहायके जास्टिस माननो बागै आबोनो बागै जों अलरेडि प्रिपेयर खाय जों अलरेडि सबमिशन रखा जों ताबुक जे बनि टाइम बनि जरा जों आबोनो नायसिनि दङ गाबोन साथे साथा ताबो लागा जों खाना पाइके तिनि ताबो लागा बर रमियाखौ गा रमियानो जों गभर्नमेन्ट आर्ट्स खायने पुलिस ना आर्ट्स खायने जेटा बरनो दतिनो रम नांथु रमि पानिशमेन्ट नांथु as per the law hangka abo ria hangka kacheng tebo kusuk beramo thangi जों बिनि जास्टिस बागै जों फाइट माखायना कारण अब दिनै शुद्ध ह्युमन राइट्स होनै जे एंगल जों थाया अब सारब जों आस ए एसटी एट्रोसिटी एक्ट 1989 ने आबनि जे सेब साब दंमानो आबनो तिबो जों बिचार जों नायने जों कमप्लेन अलरेडि अंक ड्राफ्ट खायफैके जों अब रहनाय हंगाते जों ताबो अब खनाका जेटा बिनि बकरा जेटा जे पारपिट्रेटर नि जे बुं मानखा आबने एगेन्स्ट अफ पार्टिकुलर बो केस खायने हनि साजाक जों बरनबो जों आ केस खायथिने जों बरन सुबानाय जततुक जेसिनि सेब साब तमन बिसिङो अब हाकेने जों पीस एन्ड हार्मोनिटी लीगल सिस्टम तै थाङै जों जास्टिस जों मानन बागै जों ट्राइ चाइटुकु दं ताबु जरा ini sini kasih tim promotor ni INPT ni human rights ni tai joint action committee ni sini oje disease je sini takuk Biswajit je betharjaknai bini family na singaina heke tai kisa jasak manchak bubar ani Chubachu rane sing 50,000 rupiah kya jaga tai tini ni hai salo no 14 years ka sini late Maharaja Krit Bikram Thowimani sal or Thowimani Salo sing Thowimani हमलोग गोरनी यात्री इन फैमिली नो 50,000 चुबाको